may hotdog, kanin, ketchup. Binilig mo ba yan? Bawaan kasi ako. Naubos ko. Uy! Sinubos. Ano dito yan? Ano ba yun? So, may nood tayo. Ako si Tung. Tataw. Ako yan, inano. Ako si Tatatasaw. 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 Ganyan. Tatatasaw. Tatatasaw. Ding. Sumamay ka na bigla. Ha? Pagkadaas ng tatatasahod. Tatatasahod. Hindi. Paralin ako. Diba kunyari? Ako si Hardly. Tatatasahod. Tatatasahod. Din. Dun. Ganito. Tatatasahod. Tatatasahod. Tapos ano? Ding, dun, maridididun. Tapos naging totoy na ako. Tapos sumabay ka na sa akin. Din, dun, madididudun. Lila, okwala, balarina. Ganun. Ako muna ha. Tatatasahul. Din. Bakit tinuro na kita? Ibig sabihin ano na? Tatatasahul. Tatatasahul. Din, dun, madididudun. Lila, Bruk, patapin, tralalelo, tralala. Bruk, patapin. Ha? Ikaw lang mag-isa? Ano yun, genius? Tapos, ikaw naman. Ang tinuro na tatatasahur. Din, dun, ulit. Tatatasahur. Din, dun, dun. Lila, kwala. Bararina. Bruk, patapim, tralala. Bruk, patapim, tralala. Cappuccino, assassino, lila. Lila, aquarium, banana. Ako yung ulit. Bruk, patapim, tralala. Ulit. Bruk, patapim. Hindi. Diba ano? Ulit nga. Bruk, patapim. Tralala. Bruk, patapim. Ulit nga. Bruk, patapim. Tralala. Bruk, patapim. Tralala. Cappuccino. Ay, ano nga ulit nga? Hindi. Ano? Tatasahur. Hindi, tapos, ano?